खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली गस्तरे गले। दिल्ली रे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गुरुत्वपूर्ण आलोचना करिवे। सेहीपरि ओडिशा रे खूब शीघ्र बदलिब मंत्रिमंडल। धर्मेंद्र प्रधान होई पारंती ओडिशार मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे गस्तरे जिबे। पुणे रे शरद पवार को भेटिबे। ताहा सहित महाराष्ट्र को देबे बड़ भेटी। पुणे रे 8,000 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर लोकार्पण करिवे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी अध्यक्षतार आसंता 1 तारिख रे बसिब राज्य कैबिनेट बैठक। एही बैठक रे चाषी करिवे बड़ घोषणा। महिला को देबे आर्थिक सहायता। परवर्ती खबर दुर्बल हेला गभीर अवपात। पश्चिम ओडिशा रे वर्षार तांडव। 11टी जिले में आज प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हब। विशेष करी आज बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हब। सेहीपरि अन्य जिला गुड़िकरे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हब बोली पाणीपाग केन्द्ररू सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर लगाण वर्षा परे ओडिशा रे बन्या परिस्थिति। 3टी जिलार 2 लाख लोक प्रभावित। सेबड़े बन्या पाई भद्रक, बालेश्वर, केउंझर जिलार हजार हजार हेक्टर चाष जमी नष्ट होइछि। एने तदारख करुचंती मोहन माझी। परवर्ती खबर मास आरंभरू देशवासी को बड़ खुशी खबर देबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश रे कमिब घरोई एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य। सेबड़े छात्र आंदोलन पाई मोदी सरकार चिंतारे अछंती। लोक माने एबे क्रोधित अछंती। सेथि पाई देश रे 1 तारिख रु एलपीजी गैस दाम 50 रु 70 टंका सस्ता हब। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ा चेतावनी देले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। कहिले रूस रु जदि भारत तेल किनिब तेबे भारत उपरे लगा जीव 100% टारिफी। नरेंद्र मोदी को हजिला निद। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी द्वारा बसिथिबा बैठक रे निया गला बड़ निष्पत्ति। ओडिशार कॉलेज पिला एबे पढ़िबे शेयर मार्केट पाठ मागणा रे मिलिबो। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और आर्थिक कारोबार छात्र छात्री को एबे तालीम देबे ओडिशा सरकार। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़िला चिंता। भारत रे निशा कबल रे 1/5 युवक युवती। केंद्र सरकार देले संसद भवन रे सूचना। सेबड़े देशर पाखापाखी 20 कोटी रु अधिक युवपीढ़ी प्रत्येक दिन मद्यपान और निशा सेवन करुथिबार जना पड़िछि। परवर्ती खबर अमेरिका सह युद्ध को डेइला साउदी अरब। ईरान उपरे कला बोमा वर्षा। गोटिए परे गोटिए देश एबे युद्ध रे सामिल होउथिबारु सारा विश्व रे हब 3य विश्व युद्ध। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी नेले बड़ निष्पत्ति। एबे ओडिशार समस्त जिलार युवपीढ़ी को मागणा तालीम देबे राज्य सरकार। एबे ओडिशार प्रत्येक जिलार पाखापाखी 10,000 दशम और द्वादश श्रेणीर छात्र छात्री को तालीम प्रदान करा जिवो। सेमानकु प्रमाण पत्र देबे मोहन माझी, जहा द्वारा ओडिशारू हटिब बेरोजगारी। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाइले नुआ नियम। एबे जणे अधिकारी पाई गोटिए सरकारी गाड़ी। अर्थात एणिकी जणे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पाई रहिब गोटिए मात्र सरकारी गाड़ी। 2टी गाड़ी व्यवहार करि पारिबे नाही केंद्र कर्मचारी बोली निर्देश देइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल प्रधानमंत्री मध्यरे हेला बड़ चुक्ति। 2 देश मध्यरे हब अधिक वाणिज्य कारोबार। कारण प्रथम थर पाई कोलकातारू नेपालर विराट नगर को चलिब मालबाही ट्रेन। एही ट्रेन रे खाद्य सामग्री आमदानी करिबे नेपाल सरकार। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणी बड़ आंदोलन धमक देले सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके। कहिले
मोदी सरकार जदि शर्त न मानिबे तेबे देश रे हब पुणी थरे छात्र आंदोलन। कारण कॉकरोच जनता पार्टीर आंदोलन रे जो युवपीढ़ी माने सामिल थिले सेमानकु एबे देशर बीजेपी नेता माने टार्गेट करूचंती, दुर्व्यवहार करूचंती, बाड़ापिटा करूचंती। तेणु यह बंद करने पाई निर्देश देइचंती अभिजीत दीपके। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा पाई बलांगीर जिले में बन्या परिस्थिति। हरिशंकर मंदिर रे बन्या परिस्थिति। से बड़े बलांगीर जिलार विभिन्न ग्रामांचल रे 6 फुटर बन्या जल प्रभावित होउची, जहा द्वारा 10,000 रु अधिक लोक एबे जलबंदी अवस्था रहिथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ झटका देले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। कारण भारत को राफेल युद्ध विमानर सोर्स कोड देबा पई राजी होउनी फ्रांस, जहा द्वारा भारत रे आउ निर्माण हब नाही राफेल युद्ध विमान फ्रांस रु आसीबो। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका को नहीं बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। चलित थर सुभद्रा योजना रे 1,11,00,000 महिला को मिलिबो सुभद्रा योजना रे टंका। कारण सुभद्रा योजना रे जेतिकी भी हिताधिकारी आवेदन करिथिबे सेमानक मध्यरु भेरिफिकेशन करा जाई 1,00,000 महिला को सामिल करा जिवो, जहा द्वारा अधिक 1,00,000 नुआ हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइबे। अन्यपटे जेउ हिताधिकारी पूर्वरु अंडर प्रोसेस रहिछि सेमानकु एबे सुभद्रा योजना रे चतुर्थ किस्ती मिली नथिले मध्य चतुर्थ किस्ती और पंचम किस्तीर टंका प्रदान करा जिवो। ताहा ठारू सबुठु बड़ कथा होउची सुभद्रा योजना रे जेउ मानकर नाम कटिची सेमानकु पुणी थरे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती रे टंका मिलिबो। अन्यपटे जदि आपण सबु डॉक्यूमेंट सठिक रखिचंती तेबे आपणकु अगस्त 27 तारिख रे सुभद्रा योजनार टंका प्रदान करा जिवो। प्रति खबर बुड़िला बालेश्वर शहर रे चलिला स्पीड बोट। आश्रय स्थल को स्थानांतरित हेले 22 लोक। से बड़े जुआड़े देखिबो पानी केउठी आंठुए तो पुणी केउठी छातीए। घर दुकान गाड़ी सबू बुड़ी जाइछि। रास्ता रे गाड़ी बदल रे बोट चालुची, पिला पहरुथिबार देखा देइछि। तेणु आज मध्य बालेश्वर जिले रे समस्त स्कूल कॉलेज बंद रहिबो। प्रति खबर मोहन सरकार चलाई पारु नाहांती ओडिशा को। कारण रथ यात्रा आरंभरू शेष जाए त्रुटि। नीलाद्री विजे दिन राति अनिद्रा हेले महाप्रभु निर्धारित समय रे करि पारिलेनी पहंडी। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन रे झारखंड हेला नक्सल मुक्त। सुरक्षा बाहिनी को मिलिला बड़ सफलता। एबे झारखंड रे आउ गोटिए भी नक्सल नाहांती बोली गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन रु सूचना देइचंती। परवर्ती खबर कलबल करुची बैतरणी नदी। भद्रक रे बन्या स्थिति संगीन। से बड़े आखुआ पद निकट रे विपद संकेत 18.33 मीटर थिबा बेले वर्तमान 21 मीटर उपरे बन्या जल प्रभावित होउची, जहा द्वारा भंडारी पोखरी ब्लॉकर 10टी पंचायत रे बन्या परिस्थिति संगीन रही। सेहीपरि धामनगर ब्लॉकर 7टी पंचायत रे 5 फुट उच्चर बन्या जल प्रभावित होउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अमेरिका भारत जापान जर्मनी को पछरे पकाई इतिहास रचिला चाइना। कृत्रिम सूर्य तैयारी कला चाइना। परवर्ती खबर गोटिए पटे बन्या अन्य पटे गाँव रे पानी संकट। डबल इंजिन सरकार उपरे उठिला प्रश्न। विशुद्ध पानीय जल जोगाई देबारे बीजेपी सरकार बीजेडी सरकार ठारू संपूर्ण विफल। सेबड़े गजपति जिला मोहना रे पानीय जल संकट देखा देइछि। ग्रामांचल लोक मानकु पानीय जल पाइप जोगे मिलुनी। अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहउचंती जे ओडिशार प्रत्येक ग्रामांचल रे
ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଲେ 13 ଭାରତୀୟ ନାବିକ, ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନର ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ତରଭରାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଜାର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ଘେରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନେଲେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସେପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସବୁ ନଦୀବନ୍ଧର ହେବ ସମୀକ୍ଷା। କାରଣ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉନଥିବାରୁ, ମରାମତି କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ନଦୀର ହେବ ଏବେ ମରାମତି। ଏହି ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବଡ଼ ଭେଟି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 2500 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଲାଲି ବେହେନା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯେଭଳି 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟମ ଲଗାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ଚୀନର କୌଣସି ମାନବ ରୋବୋଟ ଆମଦାନୀ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଚୀନର ରୋବୋଟ, କେବଳ ଭାରତ, ଜାପାନ ରୋବୋଟ ନବ ଏବେ ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କଲେ କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟରେ ଯଦି ଖଡଗେ ହାଜର ନ ହେବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ପଞ୍ଜାବ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ସଙ୍ଗୀନ। ସେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର। ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି 6 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ଓ ତିହିଡି ବ୍ଲକରେ 5ଟି ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଓ 7ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକରୁ ପାଖାପାଖି 11,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଖବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି କାମ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ସାରି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 14 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଭଳି ଅଗଷ୍ଟ 2, ଅଗଷ୍ଟ 8, ଅଗଷ୍ଟ 9, ଅଗଷ୍ଟ 13, ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅଗଷ୍ଟ 16, ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଭୟାବହ। ଆମେରିକାର ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନ କଲା ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼। ଚାଲିଗଲା 2 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି HIV ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ HIV ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଏବେ HIV ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ସେପଟେ
ପାଖାପାଖି 8,646 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ରୋଷେଇ କରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଭାରତ। ବହୁତ ହେଲା ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। କଳା ସାଗରରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଭାରତର କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯମୁନେତ୍ରୀ ହାଇୱେ ପାଲଟିଲା ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍। ସେଭଳି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 380 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ବନ୍ୟା। ପ୍ରତି ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନଚେତ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। କାରଣ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଫୋନ ଆସିଲା, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ଗାଁର ମହିଳା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଇବର ଠକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସାଇବର ଠକମାନେ ଏବେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଯିବ, ଆପଣ ସେହି ଓଟିପିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଟିପି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ହୀରାକୁଦରେ ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, ପୁଣି ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍, ପୁଣି ଆସିବ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଘରେ ପଶିଲା ଡ୍ରେନ ପାଣି ଓ ବନ୍ୟା ପାଣି। ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଡ୍ରେନର ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ଦ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମଦ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ଓ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହୀନସ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ। କେବେ ହବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କେବେ ଗାଁକୁ ଯିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀ ମେୟର ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଚିଠା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଏଆଇଏମ୍ଏମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସୀ। କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନଚେତ୍ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପଠାଇଲେ ସଲମାନ ଖାନ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ ଜରିଆରେ ଦେଲେ ସହାୟତା ଟଙ୍କା। ଖବର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷା ଅବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କିରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ପାଠଦାନ। ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାକାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ କିରାଣୀ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର एकमात्र कर्मचारी किराणी ही शिक्षादान करुचंती। केन्द्रापड़ा सदर महकुमा ठारू मात्र 4 किलोमीटर दूर थिबा अंचलर अन्यतम पुरातन शिक्षानुष्ठान कुतरंग पंचायत हाईस्कूल आसीची एभली चित्र। सेबडे स्कूल रे शिक्षक नथिबा बेले जणे किराणी ही 10म श्रेणी छात्र छात्री प्रति खबर भिତରେ ଶୋଇଥିଲେ ପରିବାର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଘର, ଚାଲିଗଲା 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିଛି